Good afternoon guys. So kita mag-proceed subong sa may section 4. Section 4 is the applicability of the code. So section 3 is ihatag ko na sa inyo, no. Ang iban lang sa section 3 kaya ang iban dito na tackle ta naman. So mas mga 85% magkuha ko dito sa section 3. It's either definition or identification or enumeration. Section 4, so it states that the provisions of the FAR code shall apply to all persons and all private and public buildings, facilities or structures erected, meaning na patindog na nga daan, or constructed, no, or ipatindog pa lang or ginahimo pa lang before and after its effectivity. So amo ni siyang bottom line dire ning before and after. So maski ng balay is ginpahimo 1986 or 1700, basta hindi siya o hindi siya nakapasa sa may standard sang RA 9514, no. So may mga designated or para sa iyang mga actions to be taken. Okay, you take note before the effectivity of the 9514 and also after the effectivity. Okay, that dito applicable. So section 4, so mani sila ang kumbaga ang specific, no, all persons either natural or judicial. So all persons wala sang pili ni. Okay, wala sang pili, no. Maski ang tawag sini. So maski ang presidency ni is hindi siya excused, no, kung may mga lapses siya sa pagsunod sining RA 9514. So it's either natural or judicial. So meaning natural person siya, no, in the sense nga born pure Filipino, no, in the sense sa word nga judicial. So in the sense nga naging Filipino siya through court because of the legal process. Okay, letter B, all buildings, no, applicable ang code ta sa tanan nga building, facilities, structures and their premises erected or constructed before and after the okay, amo tong ginambal ko gaina. The design and letter C, the design and installation of the mechanical, electronics and electrical systems relative to the fire protection. So kung may mga na-install nga mga mechanical equipment sa isa ka building or mga electronic, no, so it is subject or it is subject for the RA 9514 to check kung inibala nakapasa sa standard nga gina describe sang or gina-specify sang RA 9514. Letter D, manufacturing, storage, handling and or use and transportation of explosives and or combustible flammable liquids and gases, toxic and other hazardous materials and operations and their wastes.
Okay, so na-under gyapon ni siya sa section 4, no, subject for inspection, and it's either for approval or disapproval, or kung may araman sa mga accountable ining pag manufacture, pag store, no, pag handling. So anong handling, anong paggamit sa iya, and transportation of explosives. Okay, so amo na under na siya sa section 4, pati ng mga gas truck nga deliver sa mga gasolina, so flammable liquids. So subject for inspection na siya kung nakapasa siya or na sunod niya ang na specify sang law. Okay, so next is applicability of the code, section 4, letter E, fire safety planning, design, construction, repair, maintenance, rehabilitation, and demolition. So mag-focus kita diri sa fire safety planning and design. So bago abi magpatindog sa mga balay, lalo na mga concrete nga balay nga dagko or masking gamay, pero usually na mga dagko gid may mga kuan na concrete siya tanan. So nagapasa na sila sang or gina-require sila magpasa sang plano sang ila or blueprint sang ila nga balay. No, kay para ma-evaluate, okay, para ma-evaluate sang BFP kung ang ila nga measurement, no, sang or dimension sang ila balay is nasunod tong standard nga gin hambal or gin specify liwat sang aton nga law RA 9514. Okay, so subject for evaluation tong mga blueprint. And then also letter F, fire protective and warning equipment or systems. So sila ang or ang 9514 ang mag specify gihapon kung ano ang mga kinahanglan sa isa ka structure. No, hindi nga pag gusto ka lang kabutang. Okay? May mga specific fire protective and warning equipment and or systems. Letter G, all land transportation vehicles and equipment, ships or vessels docked at piers or wharves or anchored in seaports. So, subject for inspection gihapon, ano, ang mga salakyan nga na under or ara sa aton nga territory. Okay? So, pag ang barko nakadock sa pier, so na-under siya sa atong territory, so subject for inspection siya kung nakadock siya sa pier, no, na-under pa siya sa aton nga AOR or area of responsibility. Okay, anchored in seaports, kung wala siya nakadock, naka-anchor lang siya dito sa layo. Okay, so subject for inspection natin. Sir, paano sir kung nagadagan sir? So ang specify there is dock and anchored lang. Okay, so mo to. Okay, and then petroleum industry installation. So sa mga nagapatindog sang mga gasolinahan, so na-under gyapon ni siya sa umbrella sang section 4. Section 5, responsibility for the enforcement of this code. So ano mga dapat himuon, sino mga accountable, sino ang dapat maghimo or mag-enact or mag-enforce. So section 5, ang namang letter A or ang first niyang number 1 is this code shall be administered and enforced by the Bureau of Fire Protection. So nabutang sa balaod nga ang Bureau of Fire or BFP ang mag-enforce sini. Okay. So
Pag abot sa mga cases, dahil sa mga arson cases, kung ang pulis ang nag-file sang arson sa court, okay, without the aid or without nag-agi, wala nag-agi sa BFP, the case will be dismissed. Okay, so may kaso nga na, no, may kaso nga natabo nga muna sa may takurong, kaya nag-file sang case is ang pulis lang, matomato sila, so the case was dismissed. Okay, so dapat ang may jurisdiction sina in terms of arson is BFP. Okay, so under the direct supervision and control of the Chief of the Bureau of Fire Protection. So ang head sang BFP ang maghandle. Tapos through the hierarchy of organization as provided for in chapter 6 with the approval of secretary. So siya ang maghandle, ang chief sang Bureau of Fire. Okay. Okay, next is the Secretary of the Department of Interior or DILG, the Chief BFP is hereby authorized to. So muna yung mga powers sang BFP or director sang Bureau of Fire. So first is to issue implementing rules and regulations and prescribe standards, schedules of fees, fire service charges, and administrative penalties, therefore, as provided in the pertinent provisions of this code. So, mag-create siya sang law or rules and regulations. Okay, maghimo sa mga schedule kung every nga month tigbayad. So, kung kada sa ang renewal, kag mag-prescribe sa mga standards under sa iyang AOR or ang scope niya, may power ang fire director. So may power gyapon siya nga i-reorganize ang BFP as may be necessary and appropriate. Okay, so kung nakita niya nga ang organisasyon daw may kulang, so may power siya nga i-reorganize. Kung gusto niya himuon niya 5 ka deputy director, so be it, may power siyang himuon to.